नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर सर को देखने की ताबीरें बयान करते हैं। जिस शख्स ने ख्वाब में सर को देखा तो इसकी ताबीर सरदारी से दी जाती है, हाकिमियत मलकियत से दी जाती है कि या तो ये सरदार बनेगा, अपनी कौम, अपने इलाके, अपने कबीले का बड़ा बनेगा, खानदान का वडेरा बनेगा। या ख्वाब में सर को देखना रियासत, हुकूमत, वजारत, ओहदा मिलने से दी जाती है कि इसके मातहत बहुत सारे अफराद काम करेंगे, इसके मातहत बहुत सारे इलाके आएंगे। इसी तरह ख्वाब के अंदर सर को देखना सरमाया से भी इसकी ताबीर दी जाती है कि इंसान के पास जितना सरमाया इस वक्त मौजूद है वो गोया उसको ख्वाब के अंदर सर की शक्ल में दिखाया गया है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को बहुत बड़ा देखे तो इसकी ताबीर उसके सरबराह से दी जाती है, यानी उसका बाप जो उसका सरबराह है, बड़ा है, तो वो उसने ख्वाब में उसको देखा तो उसके अंदर जो अच्छाई और बेहतरी देखेगा बाप में भी वही देखेगा, उसमें जो खामी कमी कोताही देखेगा तो बाप में भी वही चीज देखेगा। इसी तरह ख्वाब में सर को देखना इज्जत और शराफत में अजाफे की भी निशानी होती है, और सर को छोटा देखना, कम देखना, घटिया देखना तो इज्जत और शराफत में कमी आने और जिल्लत और रसवाई पेश आने की अलामत निशानी भी होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने बहुत सारे सर देखे, 2, 3 या उससे ज्यादा सर देखे, अगर हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, बादशाह है, मुजाहिद है, तो वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा, काफिरों को शिकस्त देगा, उसकी हुकूमत, सल्तनत, विलायत में, ओहदे और वजारत में अजाफा होगा। और अगर फकीर, मोहताज, तंगदस्त है तो मालदार हो जाएगा, मालदार है तो उसकी मालदारी में और अजाफा होगा। और अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसकी शादी हो जाएगी। और अगर वो अपना मतलूब और मकसूद कोई चाहता है, कोई तमन्ना, उसकी आरजू और उम्मीद है, तो वो उसकी जरूर पूरी होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को नंगा देखे, हालांकि वो बिदारी में सर को नंगा नहीं रखता, सर पर टोपी या पगड़ी या कोई भी रुमाल वगैरह रखता है, लेकिन ख्वाब में देखा कि मेरा सर नंगा है और नंगा सर उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसा आदमी ये ख्वाब देखे तो इसकी ताबीर यह है कि वो कोई नफरमानी करेगा और वो कोई गुस्ताखी करेगा, किसी मासियत में मुब्तला होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को उल्टा देखे कि वो उल्टे सर वाला हो गया है तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला अपनी गलतियों का इतराफ करेगा, अपने आप की सलाह करेगा और लंबी उम्र पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मजमे आम में किसी बड़े आग के सामने अपना सर झुकाए हुए देखे कि उसने अपना सर झुकाया हुआ है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला कोई गुनाह करके शर्मिंदा होगा और उसकी तौबा करेगा और अल्लाह से माफी मांगेगा। और अगर यही ख्वाब कोई ताजर आदमी देखे तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी तिजारत में बेहतरी आएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसका सर छोटा हो गया है, जो उसको बुरा लग रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि अगर ख्वाब देखने वाला अक्लमंद आदमी है तो वो कुछ अरसे के बाद बेवकूफ हो जाएगा, और अगर आलिम आदमी है तो वो जाहिल हो जाएगा, अपना इल्म भूल जाएगा। और अगर ख्वाब देखने वाला कोई ओहदेदार है, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर है, बादशाह है, तो अपने ओहदे से बरतरफ और माजूल हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसका सर शेर के सर जैसा सर हो गया है, अपने सर को वो शेर की तरह महसूस कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला हुकूमत, वजारत, ओहदा और सल्तनत पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को कुत्ते, गधे या घोड़े जैसा सर बना हुआ देखे तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला मेहनत और मुशक्कत उठाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके सर को पत्थर से कूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला इशा की नमाज छोड़ देता है, इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को परिंदों जैसा सर बना हुआ देखा तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला कसरत से सफर करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर में कोई जख्म या दर्द महसूस करे तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाले को कोई बीमारी पेश आ सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने बहुत सारे लोगों के सरों को काट डाला, जब बहुत सारे सर उसके हाथ से कट गए तो इसकी ताबीर यह है कि बहुत सारे लोग उसके मुती और फरमाबरदार हो जाएंगे, उसके मातात काम करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी का सर खा रहा है, कच्चा उसके सर को चबा रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी बड़े रईस और सरदार की, बादशाह की गिबत करेगा या किसी बड़े सरदार, रईस वगैरह से माल लेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सर को पका कर खा रहा है तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाले का ये सरमाया है जो वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सर को बहुत बड़ा देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को बहुत सारे उलूम हासिल होंगे, बहुत बड़ा आलिम बनेगा।
یا اسی طرح اس کو حکمت اور دانائی کی باتیں بہت زیادہ آئیں گی، یا اس کی عقل بہت زیادہ ہوگی، عام آدمیوں سے یہ زیادہ عقل مند ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر کو چھوٹا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا عہدہ اس سے چھین لیا جائے گا، اس کا منصب اس کو ہٹا دیا جائے گا، یا اس کا مال کم ہو جائے گا، مال میں کمی آنے کی علامت ہے، یا اسی طرح عقل میں کمی آنے کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنا سر خود کاٹ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو یہ سجدہ پوری طرح نہیں کرتا، یا یہ وضو اچھی طرح نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کو خیر اور بھلائی پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ٹوپی بیچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں سر تھا اور وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاتھ سے کوئی دیگچی یا دیگچا وغیرہ گر کر ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں سر تھا جو گر کر ٹوٹ گیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاتھ سے کوئی تربوز وغیرہ گر کر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جگہ میں یا اپنے گھر میں بہت سارے سر کٹے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں یا اس جگہ میں جس جگہ وہ سر کٹے ہوئے پڑے دیکھے وہاں بہت سارے سردار لوگ، بہت سارے امیر امراء لوگ جمع ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر کو اونٹ جیسا سر بنے ہوئے دیکھے کہ اس کا سر اونٹ کی طرح ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا حرام کاموں کی طرف مائل ہوگا اور فساد کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر کو لکڑی جیسا سر دیکھا، لکڑی کا بنا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی موت عن قریب واقع ہونے والی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا تھا، پھر اٹھا کر اس کو جسم پر رکھا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا عن قریب شہید ہوگا، شہادت کی موت مرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا سر اپنے پاس پڑے ہوئے دیکھے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا، یعنی کہیں دور چلا جائے گا، یا اس کے ماں باپ فوت ہو جائیں گے، یہ ان سے اس طرح جدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر کو مینڈھے جیسا سر بنا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عدل و انصاف سے کام لیتا ہوگا، منصف آدمی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر کو گدھے جیسا سر بنا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا نماز میں امام سے جلدی کرتا ہوگا، رکوع میں پہلے جاتا ہوگا یا سجدے میں پہلے جاتا ہوگا یا اس سے پہلے اٹھتا ہوگا رکوع اور سجدے سے۔